ассалому алайкум дӯстони азиз, мардуми ютуб, тамошобинои муҳтарам, подписчикони канали ютуби Саудо ТВ. Имрӯз 29 октябри соли 2025 сол навори хонаҳои фурӯшӣ фақат аз шаҳри Душанбе. Хонаҳои заминӣ ва квартираҳои фурӯшӣ ҳамаш аз дохили Душанбе дӯстон. Агар ки шумо аз Душанбе хона хар бошен, замин хар бошен, квартира хар бошен ва хоҳиши фаҳмидани нарх навои хонаҳои Душанберо дошта бошен, пас видеоро тамошо бикунед. 11 дона хона ҳастае ки бениҳоят нархҳои зур. Коробкаам ҳастае, ремонтдорам, без ремонтам ҳастае. Баъдан барои реклама чизе ки дар шумо боша, агар дар ҳамин WhatsApp муроҷиат бикунед, реклама када фурӯшта мегузорем. Дар видео лайк монед, дар канал подписатсия кунед. аз куҷо хона, замин, квартира дар кор дар коммент нависед, навора сар мекунед. Дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда. бовар кунед, бениҳоят хонаҳо, заминҳо, мошинои арзон дар инҷа мегузорем. маъқул боша гузарен, тамошо кунед анҷа. силкаш дар таги комментария. ассалому алайкум дӯстони азиз. Касоне ки дар Москва кору фаъолият мекунен, эҳтиёҷ ба устуҳои стяжка пол дорен, нами акай Рустам дар хизмати шумо. зиёда аз 6 сола стажи корӣ доранд, 3-4 нафар мераванд. кортона ба скидка тамом мекунанд. тамоми маҳсулото, тамоми технико аз ҳисоби худшон. хулас ина касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин устуҳо дорен, акай Рустам дар WhatsApp-шон нависен аз номи канали ютуби Саудо ТВ. худо хоҳад кортона рафта ба скидка ба сифати баланд тамом мекунад. занг занед дӯстон. дӯстон, мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки як хонага квартира ки масоати 41 метри квадратира ташкил метиҳад. ин квартира дӯстон дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Сино қарор дорад, дар 9-ум этаж қарор дорад. ҳолати коробка 41 метри квадратӣ. хона дар Гипразем дар пушти бозори деҳқон ҷойгир ҳастае. корҳои сохтмонии бино қариб ба охир расидагиай. иҷозати ремонт ҳастае. 41 квадрат духонага када мешава. иҷозати ремонт ҳастае. ду тиреза дора. дар наздикии бино донишгоҳи молия, мактаб, садик, бозор, транспорт ҳама чӣ ҳастае. бинои 14 ошёна, хона дар 9 ошёна бисёр арзон намешавад. 335 000 сум. анами домда хонаи мо дӯстон қарор дорад дар 9 этаж. мегзарем ба дуюмин квартираи фурӯшӣ. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳамин дом дар дуюм этаж духонагаи 45 метри квадратӣ. тамошо кунед чӣ хел зур. шароитҳои қисми дохили хонаҳо зуранд. духонага 45 квадрат дар дуюм этаж. дом худаш ду этажа чӣ хел мебинем бачаҳо. дар Гипразем, дар Чимтепа, дар шаҳри Душанбе 345 000 нархаш. духонагаи 45 квадрат дар дуюм этаж, доми ду этажа хона, ремонташ падабояй. хоб хулас об свет ҳаст. хоб хариду фурӯш ҷош, ҷои орому ҷои беҳтарин. адрес Гипразем, дарвозаи Чимтепа. хоб кадоме ки харидори серьёз ҳастен, 345 000 сум. занг зада пирсен. мегзарем ба сеюмин квартираи фурӯшӣ дӯстон. дӯстон, квартираи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе дар ноҳияи Фирдавсӣ, анаишам дар пости Чимтепа қарор дорад. сехонагаи масоати 70 квадрат дар 3 ошёна, доми 3 ошёна. ҳуҷҷат боша шартнома 100%, нарх боша 420 000 сомон 100%. муомилаи созам дорам. WhatsApp-шона мегзорам. мегӯям ки мо аз канали Саудо ТВ хонатуна тамошо кардем ака. хона чӣ хел ай? састяни чӣ хел ай? занг мезанӣ, мепурсӣ, рафта ай пеш мебинӣ бачӯча, маъқул бибоша, мерай мегириш. ин амиқа кор. дига ҳечи дар кор нест бачо. барои харид кардани хона бениҳоят шароитҳо осон шудагиай. фақат дар канали Саудо ТВ подписатсия мекунӣ, ҷидат мекунӣ. Саудо ТВ кай хонаи арзонмон тамошо мекунӣ, мерай хонаро мебинӣ, мехарӣ, зиндагиро сар мекунӣ. тамом. реклама тамошо кунед. дӯстон, телеграм канали Саудо ТВ силкаш дар комментария мондагиай биненда.
باور کنید به نهایت خانه ها و زمین و ماشین ارزان در اینجا میگذاریم. معقول باشه گذارین تماشا کنید. اینجا سیلکش در تگ کامنتاری. دوستان عزیز، کدام شما در مسکوسکی اوبلاست کار میکنین، فعالیت میکنین، بارهای جمع کرده دارین، خواهشی به وطن روان کردن دارین، با شما شرکت اکای نازی توصیه میکنم که زیاده از چند سالها اوید همین سیستم کار فعالیت کرده هستن که 4 تا واتساپ شون میگذارم. فقط از دومی کانال سعودو تیوی مراجعه کنین. بارهای شما از 100 کیلو زیاد باشه، اگر خودشون اومده با ماشینشون بارتون میگیرن پریامات ریکسون پاشی هر هفته اینا بار میبرم با توریکسون بچه‌ها بار برده میشم. بعد شنبه حصار، شهرینو، رگر، وحدت، بختر، وخش، خراسان، جلیکلو، شهریتوز، یوان، نورک، دنغره، تیمور ملیک، فرخار، همدانی، وسکلو و دیگر سمتا بار روی میکنه بچه‌ها. هر هفته خدا خواهد بارشون میروه. فقط از اون کانال سعودو تیوی بدیلی پر و شرکت یکای نازی مراجعه بکنید. برام دوستان در 4 تا واتساپ شون زنگ زده روی کنیم براتون. اینک میگذاریم با 4مین کوارتیرای فروشی دوشنبه. دوستان کوارتیرای فروشی است که 283,000 سومون است. یک خانگاه کوارتیره در 4م اتاژی که مساحت 30 متری کوادراتی. نگاه کنین 283,000 سومون در ناحیه سینا در گیپرزم و این گردو کسایکو همو تریتوری یک تا زپرافکا هست. اگر بدونی پیشی کنیچکای 28 19 انامیجا خلاصه قرار دارم. این تریتوریا 283,000 سوم 4م اتاژ 30 کوادراتنی متر خانه ها انامی حالت کردگی فروشی سروشنا از نمی کانال ما در رقم های دستی زنگ بزنیم بچه ها. امکان باشه امکانیت یافته اگر بتونین همین نواری مده یک تا لایک کنین، چون که دستگیری به نهایت سیده در کانال پادپیسات سکنین پادپیسات اگر که خانه های نو موندین تماشا میکنین. میگذاریم با 5مین کوارتیرای فروشی. دوستان کوارتیرای فروشی است که یک خانگاه کوارتیره در 16م اتاژ مساحت 49 متر کوادراتی. این همی حالت بیس پریگارودکا میگیریم، پریگارودکاش میکنین. ناحیه فردوسی شهر دوشنبه در قرار داره. 330,049 کوادرات حالتی کاروبکا فروشی در فردوسی نزدی کامیریچسکی اینستیتوت. خانه در 16 مشیانه قرار داره. کارهای ساختمانی رفته ایستاده است. خب اجازت ریمون هست در 11م اتاژ میگه. ول دلچی با میخیزه 3 تا لیفت داره. نزدیکی باغچه، مکتب، مغازه خوراک، مارشروت 2 19 46 42 از تگی دوم هم تریتوری دوم میگذره. 330,049 کوادرات زنگ زده دلچی معلوماتش دوستان بگیرین. این همی دوم ده قرار داره. میگذاریم با 6مین کوارتیرای فروشی من دوستان. کوارتیرای فروشی است که یک خانگاه کوارتیره در سوکلنی اتاژ 32 کوادرات متر در شهر دوشنبه در ناحیه فردوسی 220,000 میگن. یک نه چه خیلی نرخی 220,000 32 کوادرات همین قکی در سوکلنی اتاژ. پشتی 8م پالیکلینیک هم میگه. اوبسویت کانالیزاسیا هسته. بازار کوروان گیپرازم نزدیک های مگازین مکتب صدیق همه نزدیکی در قرار داره. حجتو باشه 100% هسته. 220,000 سوم زنگ بزنین معلوماتی پراشه بگیریم بچه عزیز. دوستان میگذاریم به 7مین خانه فروشی نزدی حولگی. آدمایی که از تریتوری زرافشان خانه خواستن، خانه نزدی حولگی زمینی گفته نه همین خیلی بچه نه انا اگه تماشاش کنیم معقول باشه بگیرنش. ما پروسه نوار میکنم ایما نوار کردن. 4 حجرگاه خانه 2 سوتیق زمین مساحت زرافشان تریتوری زرافشان در شهر دوشنبه. خانه در محله ارمغان قرار داره. از راه کلان 1 کیلومتر بالا پشتی کتابخانه برکت. اوبسوید هست. خانه میگه در راه اسفالت ریمونتی مقصد چه بگم در همون نزدیکی راه اسفالت راه کلان ده
ремонтш миёна ҳастаи 2 сотих агарот дора, дарахтои мевадиҳанда дора. Илтимос одамое ки мехарен занг бизанен. 400 000 сум 2 сотиха 4 хонага марамад. ина маълумоти бештар занг занен. мегзарем ба 8-умин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи назди ҳавлигӣ дар маҳаллаи Фирдавсӣ, дар ноҳияи Фирдавсӣ, шаҳри Душанбе 6 сотих замин дорад. 2 дар хона кардагӣ 350 000 мега. ҷонтон агардам бачаҳоча ҳамин вақте ки хона рӯй мекунен, ҳамин қисми дохили хонаҳоро ҳамин хушрӯ када видео кунен ки сурат бигирен ки ҳамин харидоро бинаву ҳамин ҳеч агар нахарам роҳат кунан тамошо кунан. охи бовар кунен ҳаму ними ҳавливу девола холи сурат мегирен, равон мекунен. дар ақли ягон шахсият дуруст намегирам. ҷамоати Чимтепа сари киштии боло айпости корвон 4 километр дур, ноҳияи Фирдавсӣ, духонага 6 сотих замин 350 000 шид. инами нархда меарза ё ки намеарза? хитон ма коммента ждад мекунам ку ҳамин хонара бигӯен ку меарза ё не. мегзарем ба 9-умин квартираи фурӯшӣ. квартираи фурӯшӣ ҳастае ки духонага квартира дар 6-ум этаж, масоҳаташ 50 квадратай, ноҳияи Сино, шаҳри Душанбе, сентри территорияш Шарора мегавсун азиз. дигоҳ кунед ай политехникум. хоб то таги дома 5 минута роҳае. роҳи мошин маршрути сесомона то таги дома мия мактаб Садиқ Балниса бозор таги дом дай меган. нигоҳ кунен бозор Балнисаву Садиқ дар таги дом қарор дорад. 450 000 50 квадрат дар 6-ум этаж, 2 хонагаи бо ремонти дараҷаи олӣ. агар ки сум мешид хидмот мегирифтем, не ки надорем дар ҳамин хонамон зиндагӣ мекунем, мешинем. худо гуфта 404 30 10 ватсап шунай занг зен аз уми канали Саудо ТВ бачаҳо азиз. мегзарем ба 10-умин хонаи фурӯшӣ дӯстон. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ ай, назди ҳавлигӣ, духонага 3 сотих замин, шаҳри Душанбе, ноҳияи Шоҳмансур, 520 000 нарх. 520 нарх ватсап шуна мегзорум. рӯ ба рӯи офиси Somon Air мега аэропорт. сотихаш 2.5-3 сотих замин, комната 2 квадрат. хоб 61 квадрат дохили хонаҳо дӯстон азиз. як этажай ремонтш ҳамин ҳолат кардагӣ, документ техпаспорт, район Шоҳмансур, аз роҳи Калон то хона да 15 метр мега. обсвет пастяни. хуб алиши ба мошин вариантора пешниҳод кунен, болои сум қабул мекунанд. 520. занг занен бачаҳо, чахчах кунен аз уми канали Саудо ТВ. мегзарем ба 11-умин хонаи фурӯшии ахирон. хонаи назди ҳавлигӣ ҳастае ки 2 сотих замин дорад, дорои 4 ҳуҷра, дар фабрика Ленинград, шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, 460 000 сум. птитса фабрика, кӯчаи Истиқлол, 3-4 дар хона дора мега. 2 сотих замин дора, ҳавлӣ дора, қолинҳо, пардаҳо ва кондитсионер, холодильник ва шифонер ҳамаш нав. хонада мемонад. документҳо 100%. 460 000 дӯстон. навор тамом шид. чизе ки ёфтум, рӯй кардем, хоҳиш кардем, ҳамаша ҳаракат камондум. далчи ма комментарияш зад мекунам. чизе ки дорен дар ватсап рӯй кунен. ҳамин ватсап ма барои қабули реклама, хона, замин, мошин, квартира чизе боша рӯй кунен. баъд аги комментарияро бинем бачаҳо, силкаи телеграм канал мондагӣ. бениҳоят хонаҳои арзон, заминҳо ҳастаи тамошо кунед.